i-share ninyo is about God's will. In Colossians 1:9, giyon din eh. Giyon din eh. Therefore, actually, church in Colossae, Paul has never gone there. Wala siya makaadto dito. Pero nasayod siya sa kahimtang ni Colossae because of Epaphras. And then, bisan pa siya wa kaadto, but still, Paul wrote a letter to them to strengthen them. And then niyang gingon, therefore, we also, since the day we heard of it, nadunggan niya, since the day we heard of it, sa diya nagdungog niya ang kahintang sa mga taga-Colosas, like you, here in Davao City, Paul says, do not cease praying. Wala siya muhunong sa pagampo. And asking on your behalf, he's asking on your behalf, that you may be filled with the full knowledge of God. Ang iyang mga pagampo, nakitang mga magtutuo, that we will be filled with the full knowledge of His will. What is His will? Unsa man na yung kabubuton? Sa James, nabasa ko, chapter 4, giyon sa James, chapter 4, giyon kita sa atong MR nga, we Christian, we should live for today. Dili ta para ugma. Kaya wa man ta masahin what is tomorrow. Ang giyon din come now, ayon sa James, you who say, kamo nagsulti nga, today or tomorrow, we will go into this or that city and spend a year there. Nangandak na ka. Meaning you have already a plan, a one-year plan of your life. Isa nga, iyon si sa Santiago, today or we will go into this or that city and spend a year there and do business and make a profit. Mao man atong kahintang karon. We have a great plan before us. But ang Kristohanon, we should live today. Ngayon sa 14, whereas you do not know the matter of tomorrow. What am I saying sa ugma? We will go into this. Whereas you do not know the matter of tomorrow. What am I saying sa ugma? What your life will be. Usahay, advance kayo tag una-una. Daghan na tayo plano para ugma. Ingon pa si Brother Tan, ayaw ka siguro, basig matulog ka karon, ibilin mo chinilas, kilit sa imong higdaanan, makabalik ba ka ugma sa imong chinilas? Don't plan for tomorrow. Kung sa inyo din, whereas you do not know the matter of tomorrow, what your life will be, for you are a vapor. Uy, mga inalis na, oras yun na rin. Pero sa mga itong attitude as a Christian, di na lang tayo tatamang plano. Pero gingon din si James, for you are a vapor which appears for a little while. Muna tag-aso. Daklit lang mo nga. Daklit lang mo mahanaw. Sa akong pag-survey, halos din mga bago. Katong mga karaan nangamatay na. I've been serving the Lord for 40 years. Pero nakita sa sunod sa 40 katuig, ang katong mga tigulang, wala na. May katong mga bata kayo karon na tigulang na.
attitude. Gingon din for you are a vapor which appears for a while, for a little while, and then disappears. Instead, ingon si James, instead, you ought to say, ang imo na usbong, usa na atong Kristohanon nga, atong attitude, instead, you ought to say, if the Lord's will, kung kabubuton sa Diyos. Kung sabrad, magminyo ka, kung kabubuton sa Diyos. Every move that we take, every decision that we make, it should be according to the Lord's will. Muna nga si Pablo nag-ampo sa mga taga-Kolosas that you may be filled with the full knowledge of His will. What is the will of God? Ngayon siya sa Ephesians chapter 5. Mabasa ko. Ephesians chapter 5 verse 16. Redeeming the time. Redeeming the time. How to redeem the time? He said, redeeming the time because the days are evil. Karon lang, nagkasapan lang ito nga tigom daw, sikta na talo sa cellphone. Pagtanaw ko sa cellphone, ina ko ikagaw sa Dubai, gitirahan ang Burj Khalifa. Pinakataas na bilis, di mo kalimutan. Karon nagsigig buto-buto. Ang Dubai, girahan nag-missile sa Iran. Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Israel. Sumod na. Nanapay ka, post dito. Tagam, abroad pa, gibumbahan. Kaya naman, taas kay plano. We don't know about tomorrow. Our attitude as Christian, you should live for today. To redeem the time. Why? Because the days are evil. And then pag-abot sa 17, therefore do not be foolish. Ayaw pa kababuang-buang. Kung sa'yo nakababuang na to, dahil plano. Kung sa'yo gingon nila, do not be foolish, but understand the will of God. To understand the will of God, to have the full knowledge of the will of God, dili ka mahimong buang. Dahil mga igsoon, grabe ka negosyante. Pag dako na ka negosyo, makalimot ka sa Diyos. Nabuang na. Pag mag-down ang negosyo, Lord, asa man imong kabubuton, ay hapa, kurat ka lang. Si Pablo, nag-ampos ka sa Kolosas, that we need to have the full knowledge of the will of God. Muna nga, kamunta ka nabaw, we are in the right track. We are in the body of Christ. Because the church is the will of God. Matagbuhat na ito, alam nyo sa iglesia. Manabaw ka, alam sa iglesia. Wala yung lain. For you to be foolish. Pagplano niya. Adto ko ang nakita, o sa katuwi ko diya, kaya magdibusyo ko. Huy! Inalis na ura ka. Lumalamay na tangari. Muna si Pablo, pag-abot sa Kolosas 4:12, ingon siya kang Epapras, ano ba tawag? Di ba atong MR, will of God man? Ingon siya din sa Epapras. Epapras, who is one of you. Ingon si Pablo, si Epapras, upang ninyo, a slave of Christ Jesus, greet you. Nangumusta ninyo. O sabi niya, always struggling. Si Epapras, grabe, always struggling on your behalf in his prayer. It's not only Paul who prayed for Colossae, but even Epapras. Kaya mga pagkatong, he's struggling on your behalf in his prayer that you may stand mature
and fully assured of the will of God. Dili lang to have the full knowledge, but stand mature. Wala makita na to, the will of God is not a small thing. Hindi lang sa atong, it's not related to our individual life. It's about God's economy. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang atong kahinta nga rin, di lang mo magkaguol. Why? Because we are doing it according to the will of God. Alang yun ta sa lawas mga igsoon. Mana makita na to ang kabubuton sa Diyos. Grabe. Nagtanaw ko sa creation. Grabe ang creation. Kanang Andromeda, kanang Milky Way, kanang ang Milky Way, muna siya ang galaxy. Muna, nata din sa Milky Way mata. Ang Earth is belong to the Milky Way. Naapoy Andromeda na galaxy. Pero nagsubo na siya nagtagbo. Mag-abot ang Milky Way ang Andromeda, mutawag na maglain na po ng galaxy fusion. Pero it takes billions of years. Ito grabe, ang sa Facebook ba? Eternity na may ginsutan. Nakita, napatas panahon. Pero sa pag-abot ito kanina, Lord, you are our eternal portion. Karon amo siyang maambitan. Apan maghulat ni sa imong pagbalik. Kaya ni pagbalik ni mo, makakaon mi mo, hantod sa eternidad. Don't think about Milky Way. If we are in eternity, we can appreciate the creation of God. Napatas panahon. May kanang panahon na para makakonect ka sa eternity, we need to stand mature in the will of God. What is the will of God? The church, the body of Christ. Mura gini. Wala giisutan. Wala balay ko sa langit. Ako pagbasa na ko ano na ito, kinigishare ni Brad Ron. Natando ko hantod karon. Yung si Brad Ron sa Revelation chapter 4, verse 12. In Revelation chapter 4, verse 12, gingo din verse 11. Mao ni panahon nga naglingkod. Naglingkod sa trono. The 24 elders, mao ni ang 24 ancient angels, mao ni nag-administrate sa universe. Nasayad ba mo? Hatibok universo na administrator. And this administrator are the 12 elders. This is the angels. Nga sila, nagwali sila, they are praising, no? Gino din o sa ilang gina-praise. Gino sa din 24 elders will fall before Him. Fall before Him, before Him, who sit upon the throne, katong nagligo sa trono, nag-worship sila. Worship Him who lives forever and ever. And they will cast their crowns. Kaya sila man ang pasawa pa si Kristo, mapanaog na nikayab. Sila ang nag-administrate sa universe. Tingala ka nga ang kalimutan ka ron. Grabe ka. Precise kayo. Wala di maliit ang pagtuyok. Sa kalimutan sa araw. Ang moon wala maliit. Tingnan naman. There's somebody who administrates the universe, and the one who administrates are the 12 angels. Pero pagkabanaw ang pagkayab ni Kristo, ilang gihatag kining authority nga ikaw na. They cast their crown. Gingon din sa footnote. According to the preceding verses, this section of the Holy Word implies that when the redeemed saints, kita mga redeemed saints, representing by the men among the four living creatures who are redeemed, have been perfected and glorified. Pag kita ma-perfected and glorified, to be the proper priests and kings, the temporary priests and kings are the 24 elders. Sila ang temporary. Pag kita ma-redeem, mag-glorify, na andan, ma-perfected na ta, these 24 elders will cast their crown. No? As temporary, o temporary priests and kings, the 24 angelic elders will resign
from their offices. This is implied by the fact that you will cast their crown before the throne. Grabe kamaayo kay natong kahimtang sa eternidad will be